हेलो फ्रेंड्स छुआ को मोटा करने को चाहते कि आज पर्यंत एमती सिक्रेट रेसिपी आपण मानक किए भी दे नथिबो। आपण माने जदि एई रेसिपीटा देखिकी निज छुआ को डेली एई खाइबाटा दउचंदी ना ताहले आपण मानकर छुआर ओजन मध्य बढ़िबो और छुआ मध्य हेल्दी रहइबो आउ सब बेले तार देह मध्य भल रहइबो। तो एई खाइबाटा केमिति तयारी होउची आपण माने ता पई वीडियोटा को कंप्लीट देखि नियंतु आपण माने रेसिपीटा को पाई परिबे। तो एठी देखि पारुथिबे मु एठी नेइची कंचा बुट जोटा कि देखिपे मु बतुरेवाई बाहर कर दुई रु 3 स्पून ठीक अच्छे। आपण मैंने कौन करेंगे जो दिन खाइबाटा छुआ को देवे तार पूर्व राति ही यहाँ भिजे देवे ठीक अच्छे। यहीटा सहित आउ कि ड्राई फ्रूट भी आपण मानक भिजेबार अच्छी। आपण मैंने देखिपे ये मु गोटे अंजीर ता सहित दुईटा नहीं मु बादाम आउ ता सहित 2 पीस काजू आउ गोटे खजूरी ठीक अच्छे। आपण मैंने जो ड्राइड खजूरी थाए ना जहाँ को बतरला पर आप यूज करेंगे से आपण मैंने नहीं पारे। यहाँ हल्का टिके स्वीट थाए तो आपण मैंने खाइबारे तो किसी भी चीनी रो यूज करना तो यहीटा द्वारा खाइबाटा मध्य टेस्टी हम आ छुआ मध्य खायापी पसंद करेंगे। एपट साइड्रे देखिपे माने गोटे साइड्रे मुझा को बतुरईकी रखीदेली से जिनस को तापर आर साइड्रे आ गोटे बाउल नहीं कि मुझे कौन कली ना चाउल बतुरई ये के 3 रु 4 स्पून ठीक अच्छे। आउ चाउलटा ये जोटा मुझे यहाँ हूँ उषुना चाउल। आपण मैंने जदि उषुना चाउलटा छुआ को दौरान ना छुआ हेल्दी हम छुआर ओजन बढ़िबो। आपण मैंने चेष्टा करूँ छोट बेलू ही छुआ को यहाँ दबापाई आउ आपण मैंने जदि खाली छतुआ दौरान ता सहित यहाँ भी आड करके दिंतु डेली सकाळे आपण मैंने दे पारिबे ए खाइबाटा। तापर ये देखिपे गोटे राति पूरा भिजे सारा पर ये देखिपे ये सब एमती बतुरी जाइए। एगुड़िक एमती बतुरी गलापर ये जो पानीटा एथिरे अच्छी ना एगुड़ा फोपाड़ेनि चाउलटा को आपण मैंने धोईकी बाहर करेंगे किंतु जो ड्राई फ्रूट जो पानीटा अच्छे से रही देवे ठीक अच्छे। नेक्स्ट प्रोसेस रे एठी गोटे ब्लेंडर जार नेबे आउ जो भी बतरे की रखी थिले बुट चना ताको वर्तमान एथिरे पकई देबे ठीक अच्छे। बुट चना ड्राई फ्रूट गुड़ाक जी बतरे थिले ताको मध्य आउ जो चाउलटा रखी ताको आ पानीटा कोटा देबे ना जो ड्राई फ्रूट जो बतरा पानीटा सेटा वर्तमान एथिरे पकई देबे ठीक अच्छे। एतिकी जिनिस पकई सारा पर आपण मानक कौन करिवार अच्छी ब्लेंड करदेबार अच्छी। आपण मानक जेमती मु भल भाबरे बुझेकी कहली पूर्व राति एटा को आपण मैंने बतुरई देबे जो दिन खाइबापी देवे तार पूर्व राति ता परदिन मॉर्निंग रे कौन करेंगे आपण मैंने यहाँ बाटी नेबे आउ यहाँ जितेबाला बाटी हो सारा पर आपण मैंने इनस्टांट ताकू यूज करेंगे। आपण मानक छुआ जदि भात डाली न खाऊँ ताहले आपण मानक टेंशन नवा दरकार नहीं। आपण मैंने 8 मास प्लस जितेबाला छुआ हो जाऊँगी ना आपण मैंने ये रेसिपी ताकू करके दिंतु आ छुआ हेल्दी हम तार ओजन बढ़िबो आउ विभिन्न प्रकार जो तार बॉडी प्रॉब्लम्स हेनी। तो देखिपे ये बर्तमान मुझे सब गुड़ाक पकई सारापर आपको मु भल भाव ब्लेंड करनेबी। फ्रेंड्स देखिपे यहाँ ब्लेंड हो सारा पर ये जो पेस्टा तैयारी होगला यहीटार ही आपण मैंने छुआर खाइबा बनइबे। एथिपाई बर्तमान मुझे कौन कली गोटे पैन नहीं पैन टाक बसया पूर्व गैस फ्लेम टाक ऑन कर देथिबे। पैन टारे बर्तमान कौन करेंगे आपण मैंने पानी देबे ठीक अच्छे। आपण मैंने नॉर्मल पानी नहीं जिवे तापरे से जो पानी रू कौन करेंगे गोटे गिना पानी देबे ये पानीटा को पूरा कंप्लीट फुटापी छाड़देवे ठीक अच्छे। पानीटा जितेबाला देदेवे पानीटा पूरा फुटीज तापर आस्ते आस्ते करके ये जो पेस्टा रखी थे सेटा को मिसई मिसई जिवे ठीक अच्छे। आपण मैंने छुआ को यहाँ कहीं देवे कहीं ना ये जेहेतु उषुना चाउलटा अच्छे ये छुआपाई बहुत भल आपण मानक जमती कहली छुआर ओजन यहाँ बढ़िबारे साहाय्य करे आउ छुआ अत्यधिक मोटा न हो बरं कौन हम छुआर हेल्थ ठीक रहिबो जोटा कि आपण मानक पई भी दरकार। आमे माने चाहूँ आम छुआ ना अधिक मोटा हवा दरकार ना अधिक पतला हवा दरकार तो सेतिकी ही छुआपाई ठीक। तेणुक ये जो रेसिपीटा बनईकि जदि आपण मैंने दौरान ताहले आपण मानक छुआर ओजन ठीक रहिबो।
ଆପଣ 8 ମାସରୁ ଏଇଟା ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି 8 ମାସ ତଳକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ତାଠୁ କମ୍ରେ ଯଦି ଏଇଟା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ଟିକେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଖାଲି ଏସବୁ ହିଁ ଦେବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଫୁଟିଗଲା, ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟଟା ବନେଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଏଠି ଢାଳି ଢାଳି ଗଲି। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ପୁରା ଏମିତି ମିକ୍ସ କରିଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବି କିଛି ସମୟ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକେଇଲି, ତାପରେ ସେଟାକୁ ମିଶାଇ ନେଲି, ତାପରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ଟା ଲୋରେ ରଖିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସିଝିଗଲା ପରେ ତାପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। 5ରୁ 8 ମିନିଟ୍ ଏଟାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିଯିବ ନା ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏମିତି ସ୍ଲୋରେ ରଖିକି ହିଁ ତାକୁ କୁକ୍ କରି କରି ଯିବେ। ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଖାଇବାଟା ଛୁଆର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଡେଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଯେଉଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଇପାରିବେ। ସବୁବେଳେ ତ ଛତୁଆର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେନି। ଯଦି ବି ଛତୁଆ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇ ଖାଇବାଟାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଛତୁଆ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଛତୁଆ ଯଦି ଇଭିନିଂରେ ଦେଇଦେବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଦେଇ ଦେଉଥିବେ। ତ ଏମିତି ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଛୁଆର ଖାଇବାର ରୁଟିନ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଛୁଆକୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ଛୁଆର ଓଜନ ବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ବଢ଼ିବ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ଟାକୁ ଅଫ୍ କରିଦେବି। ଏଇଟାକୁ ପୁରା ଅଧିକ ମୋଟା କରିବେନି କି ଅଧିକ ପତଳା କରିବେନି। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଆର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିଟା ଆପେ ଆପେ ମୋଟା ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଟିକେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିରେ ରଖିବେ, ଯେମିତିକି ଛୁଆକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ଅତ୍ୟଧିକ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଟାଇପ୍ର ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଛୁଆ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇ ଆସିଲାଣି ମାନେ 1.5 ବର୍ଷରୁ 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ବହଳିଆ ରଖିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ହଇରାଣ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ପତଳା ରଖିକି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇସବୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଛୁଆକୁ ଯେଉଁ ଭାଇଟାମିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସବୁ ମିଳେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଖାଇବାରେ ସେମାନଙ୍କର ଏତିକି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ସେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ନ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଖାଇବାଟା ବି ଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରପର୍ ଖାଆନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଇବାଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ଟାକୁ ଅଫ୍ କରିଦେଇକି ଏଇଟା ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ଅତ୍ୟଧିକ ଟିକେ ଗରମ ଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ନା, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେବେ, ନହେଲେ ଯେଉଁ ବି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେଲି। ଆଉ ମୋ ଛୁଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇସବୁ ଖାଇବା ଛୁଆକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯଦି ସେ କେଉଁଦିନ ଭାତ ମଧ୍ୟ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଟେନସନ୍ ନେବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ବନେଇକି ଏଇଟା ଦେଇପାରିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତିଆ ରେସିପି ଛୁଆକୁ ଘରେ ବନେଇକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ 1 ମାସରୁ 2 ମାସ ଟ୍ରାଏ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ଛୁଆର ୱେଟ୍ରେ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ। ନୂଆ ମାଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯଦି କିଏ ନୂଆ ମାଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିବେ, ତାକି ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଏଇ ରେସିପି ବନେଇକି ଛୁଆକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇପାରିବେ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ନେଇକି ଆସିବି ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ଆଉ ୟୁନିକ୍ ରେସିପି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ରେସିପି ଗୁଡ଼ାକ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ତ ମୋର ଏମିତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ।